Hi guys, good morning. Kanang magbaktas-baktas mi guys akong alaga na butro kong isipon pug ko nayayay mi duha. Pero magbaktas gihapon mi ari. Manta saya. Oh. May. Na tubig ah. Hine. Naamay. Tubig, hinlo na pod ang basak guys kay basak naman pod. Oh. Exercise sa among kuan guys, among ulitaw. Yes. Hi sa guys. Hi guys. Ya kami. Kami guys. Ya kami guys. Good morning guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning na. Asa ikaw pa dong? Ano ta tubig ah? Ha? Baktas na ni guys oh. May tubig ka ma. Wait sa lang. Gunit na may.